Yay! Oh, tulak niyang sarili niya. Oh, ano na? What? Oh, move the kinay, oh. Mama push. Dahil ba? Yan, mama push na. Yan, yay! Ah, di pumayag ka din. Ayaw niya ipapush kanina eh. Push, push, push. Mama push, push, push. Saan kaya kami punta? Tambay tayo doon, anak ko. Pwede kaya pumasok doon? Gusto ko sana doon tayo sa loob nun eh. Ayan, painitan ko lang to dito si Kane. Antok pa ang baby, oh. Antok na ang baby. Oh, tsagay. Push, push, push. Sagay na, Kane. Push, push. Daki. Ah, mama mo? Push. Diyan pa, mama ko, Chine. Push. Yan. Saan tayo dadaan, guys? Oops. Okay. Pinupush niya yung sarili niya. Up. Push. Mama. Mama. Mama, ika. Diyan, push ka. Push ko, ha? Yeah. Mama. Aso ko kainin ko yung yogurt. Yogurt ka? Ay, doon na kami. Bibili kami ng yogurt doon daw pala. Yeah. Ikot natin. Mama. Yeah, yogurt kainin ko na. Let's buy yogurt. Brandy. Brandy ato de Cairo yo. Yeah, bili kami ng yogurt daw. Yeah, pampahaba ng ating ano. Mimi. Ming mo inay. Mimi. Ako dewa, river. Paper. Oh, man daming turtle doon, oh. River. Moon na yo. Moon wa yoru dake. Kyo, moon nai, moon. Nai, no. No more. Ya, Kane, push, push. Denchan. Ne. Achi, densha, aro yun ne. Densha mire? Oh. Ikot-ikot kami ng Kane. Biyaro, no? Asa ko, bus dahil, bus. Bus and kuruma. Densha. Ya, Kane no yogurt, kaini ko ne. Yay! Shinkansen. Okay, push. Push mo. Okay. Okay, Kane. Oh, bibili tayo ng yogurt, di ba? Ay, nantayin natin yung ano, nakita yung kulay pula na yan, parang wifi, yung, you know, pababa na pababa, pakunti yung kulay. Hanggang maubos yan. Pag naubos yan, ibig sabihin pwede nang tumawid. Ayan. Ayan na. 2 bar na lang. Isa na lang. Pag nawala na yan, yan na. Ayan na, mawala na yung bar. Ayan, nawala na. Ito na, tatawid na tayo. Yan na, tumatawid na kami. Ang baby. Oops, binaliktad ko yung ano niya para nakaharap siya sa atin. Yeah. Okay. Mom. Yan, okay. Bibili lang kami dyan sa may, 7-Eleven. Kane. Ang bait, ah. Offer, oh. Ato de offer, hayro, ne? Oh, may lubak. Iya! May lubak ang bebe. Kay kukukumote. Zutomote. Ayan.